ingizo za jerendo zambano kaziti na amani ngari rumila ono wariuzao sirikalize soparenize ridurusi wananzi ani ambio risisa kaburi zinuzandaze haki za haturidayo no kweli zotindapo pia wazituwao madhamana rambao zembi wafanyao si haki zonyi marifanya rira la jukuma haula izoe komori arendwa ti hakisha sirishindwa warende mdaze mi wadozire mabosho nindi hoza hendaze maliza misada vida zakari tina zowareda Bihumi wasonti jezembe dumedanda Emio ifianti siko lonanchida Sofikiri halisi zembizari hundra Getabati boanama Ihondro yada Kwezi wangalizi watukufu wa Facebook FM, washirizi watukufu wa Radio Kazi, ndio kama mrunga hono masiwani nana ze siti mbali na mbalika yao ni ujifunga sana nasi ili utambaza matangazo yetu harma dunia, ndio kama mrunga wa harma ya FCBK FM hamada mramnikanimia dia ukana ejidera zinu martoka harma yeza zuhanda zibi hunu masiwani kayao zemade timbi za bahara zemada zatu za leo ngarjohandi sa umva husuo zabari waziri ya dhaminishi wa umwano ne shehidza nana zenyo ya dhaminishi wa letumu bwana Humedi msaidie ya jibali yao homwende unu makatianu ngajobiri ya wajau ritana bahya ukane makati ya mwisho yanu uzejanibu uziroki nyumene serikali ya Gwanzima wandiso juse zitwa ozisimanika ya ondo wakaya wakari wono juzi ya RDC ya mheshimiwa mwenye baraka wa Said Swalih riono wajau ya UPDC ya makati yanu ngajobiri le swala linu raisi wa daula Colonel Azalia Sumani ngepasawe ya rengendrege yefumontinu hahwendelea iho Guinée yende yarenge fumvo harma ye passation awurambe harma investiture ya Alpha Conde kayao ngamjuwao ezajiriwe kayao achagulo raisi hamara ya raru iho Guinée yomsafara wunu ngo muhimu usone mwae maranya humlengo fumvu wa hizo investiture zinu ye ntinge hunda ndongo hindi ngamjona nuwa masuala yanu shara hane janji ya nanondo bahar mazem madai timbi
lazima ribehe masio special aurambe yaukana fun Jibril banurizambao haisare ndeha l'homme de la situation heha waivumi yao wanuntiju uhusu hena mdika yao ngena muhima lazima ribirilie dakan sanu mva husule swala fundi Jibril holiho ngartana bahiyo kana imakati ya mwisho yanu fundi Jibril nge karibu hakune maranya fundi Jibril nguhuyi ye maranye kayao ngwaishiyo hali nziro hena mru ngujwamba ezahahe shamimi ngamambo izoriona holiho izo fundi Jibril atekelezao le funvuku yatekelezao umsande yasaidi yao wana wa Komoro walo wade roa haba roa tabiha roa tojishinda fundi Jibril harendeha l'homme de la situation hunu masi wale makaterzamba yanu ye Facebook FM ngare mkaza umdai mahusus holiho de zembi yo yendao holiho de namna ya ulala ya usiuha hausaidi wana wa Komoro ngamjojeleza hafuvutiti ukananga mwandu watohelewa vanu beidi fundi Jibril woyi zemalizi kujonga zunda yebanu ngabandu maislamu au wapo mtu mirana Arabia Saudite yefo saudien mtwenda hule fo saudien idongo je saidia hunu ye waparo hu jamanu wajawasaidia wabanda au wafana mahafa ali waparawa yedefo saudien umsaanda ko bala waja shale wakawe mwana Mkomoro yato ushuli hanya ndongo zindwaji yato ushuli na ndongo za saya yato uja na ufujare na usijinifu abanga butohima wandu wambe afu Jibril wala fu Jibril wa parozini amruhula wala fu wa déplacer de bahar mazini yafanyao ikayao ngarjo huzire makoti rizambe ukana bravo fund Jibril continue ngodiho ngao harmwenze njema nsie kaswadaka au zaka au ngasi harmwa umva husuo wanuka yangu wasaidi yao wana wa Komoro abonge yonde mna nukto mtiti na kanda nimbirambe ukana fundi banorizamba o huisa ukazuwa mdaima hususu uremwa masio special ne Facebook FM holiho ngo huyi wana wa Komoro irijo jibi wa nyinyi mamboka fundi Jibril kufanywa nai mtido para wangu na mtodo banda mwede mwesaidia mtipare wangu na mtodo banda mwede mwesaidia wamba fundi Jibril kufanywa kwa yewe wambaka fundi kutoba banda ya wenda wasaidia wewe wahenda wafanya watu warengeza abonge hiyo mna nukto mtiti na kana ntekeleza ukana bufundi shangbo fataha yangbo nazi yangbo furi hapa abonge hiyo mna parenthesis na kana nimtekeleza mdungo usiku leunu le baraza la mawaziri da serikali ya Gwanzima ya Colonel Azali Asumani la kahendesiwa ni waziri adhaminishiwa umwano ne shahida yadhaminishiwa umwanene zenyora bwana Humedi msaidie uhusu banda kamalanda leo tsimarahanda shasuhenda ramada baraza la mawaziri deruse masuala kayao dorishon wa Komori zitabu ziremo wa Komori shaba na waziri anizia ukakutsina ruhusa nusa swala batina ujibu timla yo haki yahe tizia nja musa swala shati karanzani na nuwele swala linu andwa elewe swala Humedi msaidie ezira ndaho ngazano ndaho Humedi msaidie harmale baraza la mawaziri labira baada ya kaubole baraza la mawaziri hatekeleza makalima ukanae gouverneur wa heshe swa shamwali gouverneur mjufumo hazamba rizishia njaka mwenda mamiche na mwende harima Ortega live na mwende harima Duna web na mwende harima Sita Beti Salam na mwende Ortes waka RSM 13 waka Facebook FM waka radio zinji za kaya harima baraza la mawaziri wazirazi tekeleza izo kweli karijaza ambaye hapo sur place shawaziri hadiwa za ndongo ya ukana wanu wajusi zaze swala lini sindasi watangazaji wanu wa mwali ndo waju ile swala linu na mnambia mtangazaji mzima ya jwanele swala linu kabati wa mwali wao ndo wajuha
walitojitamka rwalo bonze wondo wakaujulizo wandu harma ezenongwe kayao desajiri ye kabine ya gouverneur fazwidi warongoa waonesa watsaha wazira jana sama wotinda mimi ubeidi ngetika hujanu rongo weni wonese ukana bwana waziri zenongo uzifanya sheza jiri hindi ezajiri mtukufu waziri mbese hadhani mbese mimi mjuwa fumbamba au mitiro ndurani fumbamba au mimi katuzo kama pora ubedi lai wa mshangama wa hathumani wa isufa wa fumbamba mimi njarondolo majani mimi ngamjuo na laya mimi ngamjuo fasiria sharaf ngamjuo fasiria sheo ngamrambuo sina huja mimi ubeidi ni uhani ebo msaidi emhindri mimi njauruma ude fazwidi utekelezeza wakanza wambe mimi hindri mimi makalima hoda na fazwidi utonto bahari ekango estime ukana mimi ubedi la mshangama tihudea badinga una haki deke hutamkale wewe ukana wewe na udungo nifungano nifungua shaba hudiwa daila hujwa moja hukujambe moja hutwamba ukana wenda udungo jo nifungua ya udungo nifungando yenga mfungwa zabari hata ujo unifunguao nile swala ka uladimuliji eza kalwa bili wala wamliati ndami ukaudea shande de mahakimu ukaudea shande majuji de procureur ukana bani rambo ukane mahakama ya Komoro ngaende siwao ni umedi msaidie mahakama ya Komoro nzile umedi msaidie tunapora procureur bwana procureur umedi msaidie bwana procureur de la République umedi msaidie leo urdi kutowaila dut ukananga babanzi wa Komoro wakana dut leo ila dut iroha ibenu hayukana homedi msaidia utamka ukana leo mahakama katonde swali mahakimu she mahakama ngadisona beti salam aweza hangu zinu ngono mimi ubeidi utatuporoka waziri utatuporoka directeur utatuporoka governor utatuporoka rais kojo ambaye ima rais mruja sambi kojo ambaye mruja governor salam abarambo ya ukana ranzile bwana procureur humedi msaidie hena swala la mahakama ngarodo utsengele ajodo utsengele sha eza baru humedi msaidie alona utungu ngamjwar male swala ndelezi humedi msaidie hakande makamu rais wa Muhammad Ali Swalih ngamjua weza jiri harmazini chaguzi hizo yakade premier position akamila Mamadu aka contre Azali leo yalo waziri wa haja roha usoni mwa Azali asoni mwa Mamadu hajanga riazadi hajano mwa waziri wa homwenje nemaji ine yankiba na mtuangalia eze sektori zilo mbadi wanutijuza madondazi nge incompetare meze azizai kabati manje ranzi humedi msaidia jarmo wizara ya homwenje zenongo zirende hanziro rana hadi kabati manje kabati maji yankiba ya hensi kaiti kamtuona kabati wa jenu wajoba investis monu hata leo chambre de commerce ipala lia ani ya chambre de commerce leo ipala lia na hizo zote pia ngizo harmo uvuli wa humedi msaidie humedi msaidie hakana bavu na domba dembude le bavu wanu leo yetina ulitarumu bilo na manjia sana TPG abange bwana humedi msaidie hokana yangalie orumari wa Azali wakati ndami orumalo nuono wa Komoro ndo na mavuna ujalipushe emihindri nongoza mwali zatuni pasa uzoza hodo na fazwid ne gouverneur ne kabine ya fazwid emihindri mimi ubeni la mshangama mihindri harmada swala lenu ufana montage abunga mimhodari ngami mhodari hadisi huoneshana ni manipule beti salam ni manipuleze direct za kabo pia nifanye montage ngami mhodari ndondondo ngamabo ndondondo yakana bwana waziri umedi msaidie angalia zedo manekaundi waliwazo baizo ndizo Komoro ulinda wao Wakomoro kwa wati harma ubedi tunisema swala tunisi wakawaziria wadomba kiki akafanya kontranda conseil de ministre kujapora nona hiyo abole ukaomba kutuji maswala kujandre mabwe hunundunizo ngalo urumo waliwa
wangaliele jukumu ulo nilo kwa kumori wala lau hizani wakumori kwa tina maji wakumori kwa tina mahendu ya hula hunikwele tumula henti kabati zendao vanu ngolindwa na bila harimwezi inu vanu ngojuziswa harimwezi ndo mana ulo nizo uhenti ubeidi tranquil wangalia harima orumo wariwa o ni raisi azali ukana mdungona ukana hashindiga harima ndo mana niki wazo ngujanipushe mimi emihindri tibadia suala ukana bwana waziri ngamina raporo nulo niyo tibale raporo ndahula de raporo ne bano ndahula raporo yo iwonesa ukana Sonelec ngeilo zaidi ya 1,438 million za mapesa Sonelec ngeilo ni hydrocarbures Sonelec ngeilo harmaze banki Sonelec ngeilo ni mafournisseur Sonelec ngeilo no androhaz Sonelec ngeilo ne caisse de retraite na wende waziri wende waziri tuteli wa Sonelec de kanda ujogeleze kaja kanza ya jibu le swala la muzisa holio ngasina zaidi ya konseindaro le swala la linuilo umedi msaidie katina jawabu ya uniko wa Komori harama izo ya rumao nizo lele swala kanza na muzisa hakaanza hata wale swala hanipusha daza na mkeradhi wa madhamana wanu mradi ile wazidhamana kaunti ni kiwazo mradi ile wa mimi ntiwa nula pize mtu chakami banu nambe haki na meza benuha ni tekelezo wa Komori ziwatambishao leo kama mnunge waziri mnunge dhamana mrina do asumeneze proposal yake mwanzo ke dhamana wamerongo afu mimi ubedi njenu wani joka hunyana yinye eljoka wala na liwale shamimi ti portoparoli wa haho mimi silamijo jendo hanezo jodo hamba njahuruma baba hanu ekanga una ndongo enda mtaifa zuli mwali ekanga una ndongo enda tsaha azali baada ulikadhamana ekanga una ndongo weserse ya usasanya utosheda wano memru hata watambaze watambaze parti ili utangale kangu ndishilo kanemba mvu harima yezinu yode bana tambaze parti wende wangare serse kutambaza kusina ndongo hundrao wanrwakana wenji wa heradi wahutao kubakisha na mumini o male udondo bakisha nao makadri wa karama heradi wenji wa hao wahutao mimi ngoje nipushe mihindi mnangale do manekao ndi yari waozo mnangale do manekao ndi yari waozo ya hetu baidi tranquil reka hanza reka kujanza mimi amdofanya zangu kabati nongo dukando jeza dingoni hata kabati si hambiano ndondo kango estime mtangazaji kakaza mndundago nongo yonyangu mda porta plainte mimi kikacho ni porta plainte usuze fobie tendo ma utalo gendarmerie tendo mahakama tselezi jeleza enquête ke jawasu izo za hao titubulane B52 njala tselezi porta plainte kakaza jawasu izo za hao zote za hangu leo waziri kango estime ukana hurongozwa nayi kango estime ukaloti loti shwe chitendo shangu na mwele ndondo hoja unakwiza ukana mimi ubeidi tifanya montage harma ya makalima wayatekeleza nusikalima jangu ilo kalima ka waziri kauladi mondo porta plainte charele wala swala linu ya ukana ngawe na zihuru hao ngotopule ubeidi angalia na mtu angalia wa Komori na mtofanya bila mwangalie na mtofanya bila mwangalie ize wizara msaidia ni kiwazo na mde mwangalie wa Komori wangapi wameona mabido harma zenzi wa Komori wangapi harma station ya mabido tutagash hydrocarbure yongi harma tutende umedi msaidie na mwende mamwe na mwende harma zero bine na mwangalie nkiba hensi ngionda kabati shidio kabati ma investisseur wajao bana kwa warekesha shamali wa shihuzu afunguja nipudi ngabo watu haba na wala ubeidi hapo hamali hapo misone mihindri ngamina mwezi mwali mimizondra ngazija minti mwali tifana interview na mnafazuri nzima tifana golden tulip nzima tifana retaji na makenzi mwanalize bale swala la humedi msaidie ile swala la fazil ngena problemu zimremao zizwa maana zimshabash kabati zendao harama wizara hai SRC wa msasanya
manjia sandi hambuhele bavu katina bavu alonilo wandu waradhi wamtrawa juzi hata hamumini yanomewa director wa FOP mumini kaja nomeo hausiu utalipula usiu mimi yemihindi ne serikali ya zadi yemihindi kango mando na fazwidi na mane kandami hata mndala no barini abonge sikanzani eclaircise ndo unolezele swala linu mwelo kana mimi na mikategoriki ya ukana njafanya montage armle swala Ahmed msaidie sionesa ya ukana kweli huzamba kinyume ya ukana ukahanzari njeni henu hania amitimdo hania asumeze proposal yako kadhamana bamba wadhamana kadhamana bamba wadhamana abonge utijebeti salamu utijibwe kandami kikihaka yabo kutaparo no naiho abonge tondrabaki jirangalie bainu yezi ningejo hisa ana maana ambao umsaidie na bwana ambao umsaidie tujirambe kauti msaidie abonge wode mna swala kanza nimtekeleze usoro swala Ahmed msaidie ukana tikirimu hadala bale swala tende la fazili ile swala ndo kana Ahmed msaidie hashindi haramaze dhamani kaunti ya Rikwaso na mimi ngamparo mhuwa hedaula Colonel Azadi Asumani ka mawaziri wao kwa tina capacity wale sasa dhamana walonizo ukanango unoze dalilu dazinu ngala demorenge hatu haraka ngabwana wasoma walo armentinu ngabando lona ankli walo armentinu ngabando lona ujuzi wenda mno armentinu yoto da said gila ondika yao kwa tuone hondo ndao nasina zaidi ya mezi 12 wa kumorungo lalo harmahiza waziri kada paroshinda jarambia proposition kada posha jaramba habari yeso no lekinga ruka dare mwankondo zentuzinu hemalene walo nayo waziri hasiduku wakumoringo tu gashi ritile gashi ka huiwono ral jana moroni ikahuiwono wazaza tungwana lo harmeze station imakoko tungwana lo harmeze station kabati shilio hatemba maji kaiti eshakashende ya tourism ya hatu ipalalia kuja profite corona kabla ya corona kabaja kazi ndao eshamru de commerce hamna wakafabina kamru zeno wazi mdepase bwana waziri mtukufu mrude missione kaza ngozi depase mrude missione hachileze la kile hatamrumba jagargeze la kile kamru katushinde ende so rumaniki wao mrude missione minisida minamba udarusi ya uzilile utinome mru ntabasha ihani ya udo uzimbia mimi hindri na minejia hani kwa mjaporoka sersi njaporoka maporti toka yonsi kanga unaweza problemu za una serse dauna idarus dauna shaihan dauna wandu wazingi za azadi indawa taheho mangangane nao abonge ngamduzia yabo ngamduja haramwale swala lenu wakati wasaya akanga ngabo zinji sikarna uzia ngarjo uzamba hata mpaka zibadili aboraha mrado zala glasi baboraha ndengo shomkabaraha ai mwanzo ni kwa wizara rube nafasi mwanzo ni kwa wizara utambulo kwa wizara wange ndo nayo mwanzo kwa waziri utambulo kwa mfano msajaja engarjo hele waje ya ukanga waziri mwaha ngokusaweza nyipando weza na madaro daoni hao ye janane leo isongojo uzisiwa hizo ngojo uzisiwa ezema lizo uzundunda huu hizo ngojo uzisiwa zodizo mwafanya harmezi ya sambia hii ezia ya zadi hisa maja mafungwa mwadaba mfungwa bure hapo mahiba mtifungwa ngonzo mwiji afanywa badi mwiji ufungwa banu mwiji mpaka toka mwiji wa kontrike au mwiji wa paka mwiji mwiji kajamba zilandrabo ishiyando kajamba zilandrabo chariza bari mimi ubeidi na hambe ukaharende ai warenda kutsarezana raisi wa daula ngujorengendrege informantinu haendelea harma ensi ya Guinea yende arenge fumva harme passation ya Alpha Conde kayao hachagulo hamara araru ahwendesa ye Guinea helesu ala karitiman
le suala kalitimanu le suala ngilo ukale ebanu e faida wa komori wa hundrao haramwa misafara inu hindi nizuni zira hambo kana manensi inu kina besoin wake contre-pouvoir ukana rais kana to juale onge na msafara bange na msafara ngo nzenda tembe ya juanja rameze sanduku za serikali warengema na delegation shiuna jana wende batembe bangazo batembe ikakarja zia ze swara fambi zinu yetike na poro da banu eranziba lane leo watu mkomori ya shahar mara wanuka na toshinda fundu jibril hena usiku fundu jibril eba nyine daule za hanu hindi laura isingo passion for months when again eho kuma ngo lenda hindi engo ndo harma barina maji yengo ndo harma mango ndo abali msaada yengo ndo harma hindi yengo ndo harma hindi bwana rais juzi wende Tanzania ewa kwa mwari wa hundu hindi kaufikiria ukana henzi ya nziro hili we domba ngamnungo mnariani woi mwene madonga le domba henzi ya nziro lo domba awe henzi ya nziro lomba jini awe maisha madziro ya remo wa kumore makatiano Narishanga uno misafara ya rais ya ifanyawe makati ya muso yanu misafara kaya ketuba liya marunda harimayensi ketuba la marunda harimayensi awangeri kahanzari riuzise uhandu wapanga misafara nyokana yemanu yensi maudungelinda uhindri mu misafara manda wakaja tuza mru adabu wakaja lapiza mru ngarambawe ukanebanu yensi maudu ngelinda uhindri emisafara minji inu leo maudu leonda hunu komanda esiku takopashia wende watsaembe uya marindi uje awende watsaembe uyamfi uje awende watsae chakopashia wende warenge undara mapasasio bye vanu kango jwa urume ministeri wa hao urume rais wa baraza la wana bonge aurume mrunda we ilirisha shishe ze dépenses shuna jana yewe ngamtoa uzisi wa swara fazinu ngamtoa uzisi wazo wanumndenge wandule watapirizo asibabu msadaja wa mapesa beke nusu yanyu ambokana ngarifungwa bali fungwa beke kamshango yakana banu directeur de cabinet bwana belu wala uside kina wakawafungwa kana baraka wala uside kina wakawafungwa wafungwa ngo uiho owarenge majapo watongwa uiho wo ukansibo madauna azadi no wafungwa owinjwa hao wahukumlwa watolwa zifungo ngaba waonokota kana nongwa lejeziwa ngaba wandiwa kana wahibi wafungwa wahibi abongeze sora fazini mzifanya leo inukarizisheleza leo ngarisheleza leo yakana yewe maudu ngamjozi siwa midonga ngamjohi michwa mdu mzima hizo sora fazinu enamna mwele sawa daula inu umsataja wa madi mlonu wo leo mkutungo no mawazire ntwabide haiza majumba na nyipando ndono ma director ringe na konti shikuna jana na mapesa menji na hununga mwandu walalo uhanzaya wajo hanzaya ima jeshi nga mwandu kayao ngwali bauzi umfukare kwa tulala masi na mtana zui umfukare umedema angalie wandu wajihundao umuzindi onize tabu zihundao ndungo lwa kanti na njitasi hata masiku wamna toma timzima hata katuna mdo mwamba ambabu madiplomi wangabi walomo nziani wa baloma gurueti wa huzaunka walo yiho wabalao taxi walo alimaji walo walozi naonga una maîtrise za droit wala ngona za tijihindi hakala muhafila na utajiri hakanizo mzee wangu Said Hassan azitekeleza mgona mrehemu mwisha mfu wa hafla sha utajiri wa hafla eba ununda mwe hombucho wa subuhi eba utajiri wa hafla la fwana naboka waziri li watipashie waziri watukome mapesa waziri watile zuru za skari waziri za shingo wadamba ka yemgu desembuda wanatamjoka lo asuliho ngusungoliba hunu abonge nari nanule sokala ndonondo ebandi ni toka uzia umsajaja wa mali kayao
wofanywa harma intin hamiso ritana ba ya ukana ze janibu zilo kinyume na Beit Salam wanduso jusa emagora bani kaundo wakaya rono juzie RDC ari wafanya rentrée politique ebanu sorti politique mifanyandi yemanu nyerdese mkanda huranzele panza Allah hata leo aya yipedese ba wajuha banu ebanu mkanda hu ye opposition mdungu hisi ukanazembio wenda uranzi wala hata na banu simbio za utoe mkomora ramu maisha majiru alo nayo shambio za hanza leadership mbio za hanza ufaume mbio za hanza ukana wanu ya dima ke chef opposition dami wanu ya stahiki dami wanu midami na lazimu wanu midami mustahikuna wala kuja stahiki wanu mimi ani kwanza utana baize sorti mediatique za fanyiwa na opposition na mnabi ani istara faya ani izala wala hindi banele panza la lonti pia yempro mbalo ko ngori hindi opposition ebana opposition ibarnama jihaunda hii wa ibadia wanu ngarto wazadi nga bismillah ngarto wazadi nuso jambo kana wanureka voto reka kajavotiwa yende rais wa hatu wala jana mbokana kwa mkubali yenga mdoshi da mwane bwana kanyini opposition kamsiwa zima kamshida matanganeze force za hanu yoma swala rejuzi sa bakery waone ukana hizo kweli waroha hongamani wakaya ukana leo duziro na IPDC leo de RDC maudu mkine juange jo roha mkinie tijinda wa mingwa jo roha mesize party nga jo la mwangedi ngosi ukana mnduha hisi ukana ya opposition wakawarenge konje nusu hao mono RDC wajamba kwa jarmu rentrée politique abangar ndio kana eke rentrée ijabo ha examen abangar ni dauri wone ezjoula wana harma ezi sorti médiatique wafanya engabo suivi ebanda bano budabala ba indazila ba zisaba la bahi hakana mru waye cheri mwana harma ye scène politique yambao yatekelezao yaone sauzer aiza hai wabdala wayeche abdala agwa wayeche wasahena mndungu swamba minga mimharani tujofungwa miminga mikonzo judiciaire ndaho kwa baka bati mahakama mahakama yakahunu umedimsaidia ambaye ndio yaende swaba hinu yende ufunguo kabati mahakama kabati mahakama mtijo macho jari shangaza ukana miminga mikontrol judiciaire control judiciaire ujondo shindoli ujao uzingulia chitamdori shangaza abonge amjo kazakifu ban na utasa mahe ketu kasirungwa nai ngombe ukana toujours vivant ngasiban ngajole lani haz kabati mrujari dekuraje toka yonsi rieshi maluja menji rieshi zinji shana mdoambia ukana mru nangalezo wa mananiki wazo ikakata shida zitekeleza ya hensi ubedi tranquille ya bhede miso ya hahe au enda taa zale ya mnome ya mwambie bado unazo mwambia shamimi ubedi la mshangama sina manongoda mimi na mru sina mkataba da mimi na mru wereda na yamdo ba urende nai wereda no gatoba urendendo hakana singa sirwanu de demokrasi ikatirongo wanainga mdo tasama na ushuria hero ndikawa stamilongo aredungao zejama pia salam mimi Ubaidillah ulio wa mshangama wa Hathuman wa Yusufa wa Fumbamba hata mpaka leo timtosonu hanje manruvu ngarjoho nana harma ze point de l'actualité harma ze habari za zuha wakati ujao heni makati watoka za nyumen ngarjoho mnikanizo hodiho yangala na tena yangala kabisa. Shazeta busizarire mangarili wa hukuma
ti hazino ti usomano hizo ngizo lazima shayo zilo njema rizirende